और इस बीच बांग्लादेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। संख्यलोक संप्रदाय के ऊपर बड़े हमले, उसको घर घर तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, आग लगा दी गई, संप्रदाय लोगों को लाश पे जला दी गई, मीडिया वालों के ऑफिस को तोड़ दिया गया। बता दें कि पिछले कई दिनों से बांग्लादेश में फिर से हिंसा शुरू हो चुका है। लगातार संख्यलोक संप्रदाय के ऊपर हमला जो है कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं और ऐसे में मीडिया के ऑफिस को भी नहीं छोड़े। इस तस्वीर से आप देख सकते हैं कि क्योंकि हमारा चैनल इसका पुष्टि नहीं करता है। साथ ही साथ यह भी बता दें कि पिछले दिन बंगाल की वरिष्ठ विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी ने हिंदू लोगों को लेकर एक रैली निकाली थी और कोलकाता में बांग्लादेश जो है हाई कमिश्नर की ऑफिस पर धरना प्रदर्शन की। पूरा देश के साथ साथ बाहर के देश जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल सभी इलाकों पर बड़े से बड़े इस इशू को लेकर राज्य जनता से आवाज उठाई। पश्चिम बंगाल तृणमूल की ओर से स्पोक पर्सन कुणाल घुस ने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है किसी भी हालत में हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। जिसको जो बोलना है सीधे कर से देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री से बात करने से अच्छा होगा। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल से शांतनु बैनर्जी के साथ। আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য হচ্ছে বাংলাদেশ নিয়ে, বাংলাদেশের ঘটনায় উদ্বেগ সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসও প্রকাশ করেছে এবং ঘটনাক্রমের নিন্দা করেছে, যে হিংসা হয়েছে এগুলো নিন্দা করেছে। এখন মোহন ভাগবতজির যদি কোনো বক্তব্য থাকে তো তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে জানান, কারণ কেন্দ্রীয় সরকার বিজেপির সরকার, যে বিজেপির অন্তরাত্মা হচ্ছে আরএসএস। তো তাহলে মোহন ভাগবতজি তাঁর উদ্বেগ বা তাঁর চিন্তা কলকাতায় বসে প্রকাশ না করে দিল্লিতে বসে নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহর সঙ্গে কথা বলে তারা, আপনি একজন সিনিয়র, আপনি তার বক্তব্য আপনি জানাবেন তাদের কাছে। কেন্দ্রীয় সরকারের করণীয়, রাজ্য সরকারের কিছু করণীয় নেই, কারণ ওটা আলাদা দেশ। সীমান্তটা রাজ্য পুলিশের নয়, অমিত শাহ বিএসএফ এর। বাংলাদেশের বিষয়ে কথা বলতে পারে বিদেশ দফতর। ফলে সেখানে বাংলাদেশে যে হিংসা হচ্ছে, এই হিংসা আমরা কেউ চাই না, কিন্তু এ বিষয়ে যদি করণীয় থাকে তাহলে কলকাতায় বসে বিবৃতি না দিয়ে মোহন ভাগবতজি দিল্লিতে একটা সিরিয়াস বৈঠক করুন। নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহকে ডেকে পাঠান। ভোট এলেই তো আপনার নাগপুরে ছোটেন ওরা। তা আপনি যখন উদ্বেগ, আপনি তাদেরকে বলুন যে এখানে কি করার। এই তো কেন্দ্রের দায়িত্ব, কেন্দ্রের এখতিয়ার, এখানে তো রাজ্য কিছু করতে পারবে না। ফলে হিংসা যে ঘটছে তাতে আমরা সবাই উদ্বিগ্ন। সেটা কোনো ব্যক্তি বা কোনো একা সংগঠন উদ্বেগ তা নয়, উদ্বিগ্ন আমরা সবাই। কিন্তু যা করার কেন্দ্রীয় সরকারকে করতে হবে। মোহন ভাগবতজি ওদের ডেকে কথা বলছেন না কেন?